its humility. Creo que es profundo, pero también es profundo en su humildad. The idea of theosophy as a way, not the way, a way. La idea de que la teosofía es un camino, no el camino, sino un camino. Because if we really are honest with ourselves, we must ask, what do we really know about universal consciousness? Porque si queremos ser honestos con nosotros mismos, podemos preguntar, ¿qué sabemos realmente de la conciencia universal? Certainly in the history of the Theosophical Society, we have had very profound people who have spoken from their experience, HPB, the masters, etc. Tenemos en la historia de la Sociedad Teosófica gente muy sabia que ha hablado a partir de sus experiencias, HPB, los maestros, etc. But really, what is it that can even be said about universal consciousness? Pero realmente, ¿qué puede decirse de la conciencia universal? Are there words to capture it? Are there ideas that embrace it? I think not. ¿Hay conceptos que captar? ¿Hay ideas que explorar? Creo que no. But we can talk about a way that leads toward that direction. Pero sí que podemos hablar de un camino que conduce en esa dirección. I will give you two statements, perhaps paradoxical. Os voy a Blavatsky, después de morir, se descubrieron unos escritos que ella tenía. In her writing, she says that there is a road steep and thorny that leads to the very heart of the universe. En este escrito decía, hay un camino que es muy empinado y muy conflictivo. Is one correct? Is the other incorrect? ¿Es uno correcto y el otro incorrecto? Or is it perhaps some deeper meaning, that there is in fact a road that leads to wisdom, that leads to truth? These are questions that we should ask ourselves, and it is in the spirit of humility that we should approach these sorts of issues. Preguntas que deberíamos preguntarnos y plantearnos, pero siempre con un espíritu de humildad deberíamos hacerlo. When the Theosophical Society was founded in 1875, there was a gentleman who was at that time 9 years old. Cuando se fundó la Sociedad Teosófica en 1875, había un caballero que entonces tenía 9 años. He was influenced to some degree by theosophy, but also by the growing New Thought movement of Ralph Waldo Emerson, Henry Thoreau in the United States. Fue influenciado por la teosofía, pero también por este movimiento, este nuevo movimiento, Ralph Waldo Emerson, Henry Thoreau. Henry Thoreau. But he went on to write a book in 1897. Pero escribió un libro en 1897. It was and still is one of the most read books of this New Thought movement. Fue y sigue siendo uno de los libros más especiales de este nuevo movimiento. His name was Ralph Waldo Trine. Su nombre es Ralph Waldo Trine. And the book that he wrote was called
in tune with the infinite. Tune with... The infinite, infinity. With the infinity. Y el libro que escribió fue En sintonía con el infinito. In this book, he has a beautiful example that I think really would be helpful for us in our consideration of universal consciousness. En este libro tiene un bonito ejemplo que sería muy útil para nosotros en nuestro planteamiento y nuestro estudio de la conciencia universal. He speaks about a friend of his who owned a property out in the country. Habla de un amigo suyo que tenía una propiedad en el campo. And on this farm, the gentleman had a beautiful pond, a lotus pond. Y en esta propiedad, en esta granja, el dueño, el amigo, tenía un estanque muy bonito de flores de loto. That this pond was something that he made a point. He did not prevent others from coming. He invited them to this beautiful place. Este estanque era muy especial y lo construyó para invitar de alguna manera a la gente a este lugar espiritual. And in this place, the bees came, the animals came, the flowers bloomed. It was a place of beauty and of peace. Y era un lugar de belleza, de gran belleza y de paz. Había todo tipo de animales, las flores lo perfumaban todo, era muy bello. The pond was able to exist because there was a reservoir far away. El estanque podía existir porque había un reservorio, un tanque de agua lejos. And between the reservoir and the pond was a gate, which this owner of the pond always kept open so that it could feed this beautiful area. Y el dueño de la propiedad mantenía siempre abierta una puerta que había entre el lugar donde estaba el agua y el estanque, de manera que el agua fluía y podía alimentar a todos estos seres. There came a time when this gentleman had to leave. He had to travel for a year, and he rented his property out to someone else. Llegó el momento en que este señor tuvo que viajar lejos durante bastante tiempo, durante un año, y alquiló la propiedad a otra persona. And the person who rented it was a man of very practical mind. He was not so much involved with beauty and with the maintenance of this pond. Y la persona que lo alquiló era una persona con una mente muy práctica y no le interesaba demasiado la belleza y la existencia de este estanque. He closed the gate between the reservoir. The pond dried up. Cerró la compuerta entre el agua y el estanque se secó. The fish that were in the pond died and began to smell. Los peces del estanque se murieron y empezó a oler mal. The bees, the birds ceased to come to that place. Los pájaros, las abejas dejaron de ir a aquel lugar. The children, the people that used to visit it, the animals that fed from the stream that flowed from there ceased to come. Todos los animales que se alimentaban de esa agua dejaron de venir, los niños también y las personas. The example speaks to really this path that we are talking about, this way toward a universal consciousness. Este ejemplo nos habla también de este camino que nos conduce a la conciencia universal del que estamos hablando. In the theosophical teachings, the human being has a definition. What is a human being is defined as highest spirit, lowest matter, linked by mind. En la literatura teosófica, el ser humano tiene una definición, que es el espíritu superior, la materia inferior, unidos por la mente. The spirit, the reservoir that is distant, the spirit that is unseen, that is unknowable, is this reservoir. El espíritu invisible y desconocido es este reservorio, este tanque. The world, the material world, the world of our personality, our personal nature, is this potential pond of beauty, or this pond that is foul, dried, unattractive. Com ha començat?
Com ha començat la frase? La Mimi se'l reserva, és l'embalse Sí. i Yes, I remember. And the personal, our personal... En español. Ay. Sí, y la personalidad, lo personal, es este estanque potencial de gran belleza que tiene el potencial de ser muy bello y muy nutriente. But the determining factor in whether this is a place of beauty or a place that is repelling is the gateway. Sí, que este estanque potencial ahora está seco, pero lo principal es la compuerta, The mind. la mente. All of the work that we engage in our way toward universal consciousness is strictly rooted in the work that is done, the openness that we have of this gateway that is the mind. Todo el trabajo que nosotros intentamos hacer para seguir este camino hacia la conciencia universal está enraizado y depende de la apertura que tengamos en esta compuerta, que es la mente. There's this fundamental principle for all of us who are involved in something we would describe as a spiritual path. Es este principio fundamental implicado en lo que nosotros denominamos el sendero universal, espiritual. The idea is that within us is a spark from a divine flame, a spark from the universal consciousness. La idea es que nosotros somos una chispa de la llama universal, de la conciencia universal. And that when we recognize the presence and the potential of this spark, Y cuando reconocemos el potencial y la presencia de esta chispa, it is possible for us to fan that spark into a flame that reunites with its source. nos es posible avivar esta chispa para convertirla en una llama que se une con el origen, con la fuente. The journey that we find ourselves on is the journey of discovery of how, in fact, do we accomplish that. Lo que estamos estudiando, el camino que estamos estudiando, es la manera de lograr esto. The founders of the Theosophical Society were very wise in many ways. Los fundadores de la Sociedad Teosófica eran muy sabios en diferentes maneras. One of the ways they were wise is that theosophy was never and has never been officially defined. Una de las maneras estas sabias es que la teosofía realmente nunca ha sido definida oficialmente. There is no official sentence or paragraph that any of us can say that encompasses what theosophy is. No hay ninguna frase ni ningún párrafo que podamos decir y que realmente abarque todo lo que es la teosofía. I have to admit that sometimes I regret that, because many times people will ask, what is theosophy? Me sabe mal esto a veces porque cuando la gente pregunta qué es la teosofía, And it would be nice sometimes to just have a ready answer. 3 sentences, this is theosophy. y estaría muy bien tener a veces una fórmula, 3 frases que pudieran decir esto es la teosofía. But of course, it's not something that can be encompassed in that way. Pero desde luego, naturalmente, la teosofía no es algo que se pueda hacer, que se pueda definir de esa manera. That being said, it is in fact true that H.P. Blavatsky did, on occasion, give definitions of what theosophy is. También es cierto que H.P. Blavatsky sí que dio algunas definiciones de lo que es la teosofía. There are 2 in particular which I would like to share for our consideration. Hay 2 en especial que me gustaría compartir con vosotros para que las estudiarais. On one occasion, H.P. Blavatsky defined theosophy as
the ageless wisdom tested and verified by generations of seers. En una ocasión definió la teosofía como la sabiduría perenne, probada y verificada por generaciones de videntes, de visionarios, de videntes. And having said that, she added this other sentence, that to the mentally lazy, it will always remain a riddle. Remain Remain a riddle. a riddle, un enigma. Y añadió que para las mentes perezosas la teosofía siempre seguirá siendo un enigma. This is very precise, Esto es algo muy preciso, but is it? Probably not. One of the things that I find very impressive about this is the demand that is made for the involvement of the mental component. Una cosa que me impresiona sobre esto es la exigencia que se nos hace al componente mental. Theosophy will always remain an enigma unless the mentality, unless the mind, unless the intellect is engaged in considering its value. La teosofía seguirá siendo un enigma a menos que la mente sea capaz de ver el valor de la teosofía. So while theosophy is certainly not comprised of its concepts, the conceptual basis of theosophy is clearly important. La teosofía, aunque no sea lo esencial de la teosofía, no sean sus conceptos, el conjunto de conceptos teosóficos es algo importante. Within that same definition, we find that theosophy is also a matter not just of concepts, but of experience. It is experiential. Vemos en este aspecto que la teosofía no se trata solamente de conceptos, sino que también es experimental. It is tested and verified. Se prueba y se verifica. So obviously the experimentation, the testing, the laboratory for this experimentation is clearly within our own consciousness. De hecho, el laboratorio, el probar y el experimentar la teosofía está dentro de nuestra conciencia. The second definition that H.P. Blavatsky gave of theosophy La segunda definición que nos dio H.P. Blavatsky de la teosofía is more brief. es más breve. She said that theosophy is altruism first and foremost. Dijo que la teosofía es el altruismo primero y sobre todo. Punto. To the point. So, altruism first and foremost. This moves into another dimension. This is talking about compassion as the basis of theosophy. Altruismo primero y sobre todo, esto nos lleva a una nueva dimensión. Está hablando de la compasión. So, concept, experimentation, altruism, compassion begin to describe something of this theosophy, which is a way toward universal consciousness. Concepto, experimentación, altruismo y compasión es el camino hacia la conciencia universal. It is no accident that in the Voice of the Silence, HPB makes the statement about compassion that it is not a mere attribute, it is the law of laws. No es por casualidad que HPB diga en La Voz del Silencio que la compasión no es un atributo, sino que es la ley de leyes. So I think these are things that it would be well for us to think about as we perhaps continue during the course of our time together and after.
Estas son las cosas que estaría bien, sobre las cuales estaría bien que reflexionáramos durante nuestro tiempo juntos y después. So given this background, we must ask ourselves, what is it that is our task? What is the work for us to do? Estaría bien preguntarnos cuál es nuestra tarea, cuál es el trabajo que tenemos que hacer. It probably is no accident, but I can say in the United States, there is one poet who is more read than any other poet. His books are more purchased than any other. No es accidental que en los Estados Unidos haya un poeta que sea mucho más leído que todos los demás y cuyos libros se vendan más. You would think that it would be an American poet, but it's not. Pensaríais que es un poeta americano, pues no lo es. And for Jenny's sake, it's not someone from England either. Y Jenny dice que tampoco es inglés. But the poet who is by far the most read in the United States is someone born in the 15th century in Afghanistan. El poeta más leído en Estados Unidos es un poeta que nació en el siglo XV y procede de Afganistán. And it is the mystic, poet, teacher, Jalaluddin Rumi. Rumi, el poeta místico y maestro. He has said many things, but I think for our purposes today, there's one thing that I think is outstanding. Dijo muchas cosas, pero creo que para nuestro tema de hoy creo que es muy representativo. He speaks about our task. He says, your task is not to seek love. Habla de nuestro trabajo, de nuestra tarea. Dice, vuestra tarea no consiste en buscar el amor. And love, in this context, he's speaking of to seek the universal consciousness that is everywhere around us. Y este amor del que habla es la conciencia universal que está en todas partes, a nuestro alrededor. So your task is not to seek love, but to seek and to find all of the barriers we have created within ourselves against it. Vuestra tarea no consiste en buscar el amor, sino en buscar y encontrar todas las barreras que hemos creado en nosotros mismos y contra él. Universal consciousness, love, compassion, theosophy, whatever the name may be, does not require our help. La conciencia universal, el amor, la compasión no necesitan nuestra ayuda. The only thing that is required on our part is to make the opening for this ever-present wisdom to make itself known through us and within us. Lo único que tenemos que hacer es abrir las compuertas que dejen pasar este amor, esta compasión, esta sabiduría, y siempre presentes, que lleguen a nosotros y a través de nosotros. Mahatma Gandhi had a similar quote, but in a very different way. Mahatma Gandhi también tiene una cita similar, de manera distinta. He was speaking about history as it is taught to us in our schools and from our families. Hablaba de la historia tal como se enseña en nuestras familias y en las escuelas. His comment was that history is the record of every interruption in the flow of the law of love. Decía que la historia es la interrupción en la corriente del amor, del fluir del amor. And you think about it, what did you learn in school? The wars that were fought, the leaders that came to power, the cycles of economy that went down, every interruption in the flow of this most natural quality of our being is what we call our history. Lo que llamamos nuestra historia es una serie, lo que aprendisteis en la escuela, las guerras, los dictadores, ¿qué más? Bueno, todas las interrupciones que han ido habiendo de esta cualidad tan esencial
nuestra. And even the greatest voices that come periodically to try and bear witness to this universal consciousness that only needs to be opened to, even their great teachings, we find ourselves capable of perverting. Los grandes sabios han hablado de este tema de la conciencia universal. Bueno, en la misma línea de apertura de todas las interrupciones y obstáculos que vamos poniendo a este fluir de la conciencia universal. My daughter, when she was younger, she noticed that I was becoming gray. Cuando mi hija era pequeña, se dio cuenta de que mi pelo se iba poniendo blanco. And as your children will do, she was very quick to point out, Dad, you're getting gray. Y como hacen los niños, fue muy rápida en decirme, te estás volviendo canoso. So at that time, my response was, yes, I'm getting gray, but it's all because of you. Y mi respuesta fue, sí, tengo el pelo blanco, pero es por tu culpa. She went away to college. She came back. She noticed while she was away, I had gotten more gray. Se fue a la universidad y cuando volvió se dio cuenta de que tenía más pelo blanco. So she said to me, Dad, you used to say it was me, but I think what's making you gray is these theosophists. Y me dijo, papá, me dijiste que era culpa mía, pero creo que lo que te hace tener el pelo blanco son estos teósofos. I hate to say I could not argue with her. Ahí no discutí con ella. I have found myself saying that even though the Theosophical Society is perfect in every way, Aunque yo suelo decir que aunque la sociedad teosófica es perfecta en todas partes, the only problem is the theosophists. el único problema son los teósofos. The only problem is you and me. Todos los únicos problemas sois vosotros y yo. That in our sincere-hearted attempts to realize something of this wisdom teaching that is more profound than any of our capacity, we get it wrong time and time again. En nuestro intento por comprender y practicar esta sabiduría tan profunda, nos vamos equivocando una y otra vez. But we also get it right. Pero también lo hacemos bien. And so this work continues. There's a task which is not to seek for universal consciousness, but to open to it. Por esto, el trabajo continúa. Hay un trabajo que no consiste en buscar la conciencia universal, sino en abrir la compuerta a ella. And then there is the work that we must do. So how do we open? Y después está el trabajo que tenemos que hacer. ¿Cómo abrimos esta compuerta? Again, I'll refer to H.P. Blavatsky. Voy a referirme otra vez a H.P. Blavatsky. As we all know, anyone who has read her writings is quite aware that she was a great proponent of the value and the power of meditation. Como sabéis, los que estáis familiarizados con su literatura, sabréis que fue una gran propulsora y una gran defensora del poder de la meditación. Even so, there is almost nowhere where she actually gave any specifics about how to meditate. Y a pesar de eso, en realidad casi no hay ningún lugar en el que ella nos dé detalles específicos sobre cómo meditar. Toward the end of her life, when she was in England, she did in fact dictate what became known to us as the diagram of meditation. Cuando estaba en Inglaterra, al final de su vida, sí que nos dio lo que se llama el diagrama de la meditación. And it is something that is a most powerful tool that I would recommend to all of you. Y en realidad es una herramienta muy poderosa que os recomendaría a todos. Because it lays out an approach, a very profound approach, to this process of cultivation of the mind toward this universal consciousness. Es un planteamiento muy profundo
para cultivar este proceso de cultivar una mente abierta hacia la conciencia universal. And it's something that you have to come back to again and again and again. You will not see it and grasp it immediately. Lo veréis y no lo captaréis inmediatamente. Tenéis que volver a él, a este diagrama, una y otra vez y otra vez. So perhaps during our remaining time, I'd like to perhaps dwell on just one small aspect of that diagram. Así que en el tiempo que nos queda, quizá os pediría que reflexionáramos sobre un aspecto de ese diagrama. Of course, it begins with this statement that first we must conceive of unity. Empieza con la frase de que primero hemos de concebir la unidad, Which obviously is impossible. que obviamente es imposible. Unity is not something that can be captured in anyone's conception, but the direction is pointed. First, conceive of unity by expansion in space and infinite in time. Nadie puede concebir la unidad, pero sí que nos señala la dirección. Dice, concebid la unidad en expansión en el tiempo y en el espacio. So the immediate direction is one of removal of barriers, focus on oneness, unity, what we have named in our objects as brotherhood. Esta dirección consiste en ir quitando barreras para enfocarnos en la dirección de la unidad, lo que hemos llamado la fraternidad. So this is the very first statement. Then she goes into the things that I would like to perhaps point toward Later. later. Yes. Después va a otros puntos que tal vez os recuerde más tarde. Because then what she says is, after this first attempt, then we must mold the personal consciousness, the state of our personal consciousness, Después de esto hay que moldear el estado de nuestra conciencia personal by dwelling on these things, which she describes as things that we acquire and things that we deprive the consciousness of. Sí, con toda una serie de cosas que hay que adquirir y otras que hay que quitar de la conciencia. That's quick. So the one that I think we should give some attention to is this idea. In one of these acquisition phases, she talks about this particular phrase. En la parte esta de adquisiciones habla de esta frase en particular. That we must arrive at a perception of every embodied being. Every? Hem d'arribar a la percepció ¿De qué? Every? de cada ser encarnador. Hemos de llegar a la percepción de cada ser encarnado As limitation only. como limitación solamente. That everything that has embodiment is merely a casing that hides from us the universal. Que todo lo que está encarnado realmente es como una caja que nos impide ver lo universal, la conciencia universal. This is a consciousness that she says should be persisted in. Esta actitud deberíamos persistir en ella. That everything that we see only hides from us its universal nature. Que todo lo que vemos únicamente nos oculta su naturaleza universal. Many other things that she says the result of this, of course, is a universal perception of ourselves and our connection with the whole. El resultado de esto, evidentemente, es una percepción de lo universal en nosotros y en todo lo demás. So, obviously, there is great value in arriving at a connection that is more broad than nation, than race, than religion.
Tiene por esto mucho valor llegar a un concepto que sea mucho más amplio que la nación, la raza o nosotros. I'm not telling anyone any new information to say that in the world today we face countless problems that are based solely on these separative identities that we embrace. No os digo nada nuevo si digo que el mundo hoy en día tiene muchísimos problemas y conflictos que únicamente están basados en este sentido de separatividad entre nosotros. And as much as we like to feel that these problems may be solved by scientific discoveries or rearrangements of political arrangements, we find historically that's not true. Por más que queramos pensar que serán descubrimientos científicos o avances políticos o tecnológicos los que van a solucionar este problema, vemos, si miramos la historia, que esto no es verdad. I do find myself quoting perhaps too frequently Albert Einstein, who famously said that no problem can be solved on the level of consciousness at which it is created. Siempre, muchas veces cito a Albert Einstein, que dijo: ningún problema se puede solucionar al nivel de la conciencia en el que se ha creado ese problema. Every existing problem we face, from ecological changes to imbalances in the economies, we have sufficient knowledge at our disposal now to address those problems. Problemas ecológicos o económicos pueden solucionarse con todos los recursos que tenemos ahora. This suggests something to me, which is to say that knowledge in and of itself is not sufficient. Esto me sugiere que el conocimiento en sí mismo no es suficiente. That the message of the Theosophical Society, that there is in fact a wisdom which exceeds all knowledge, el mensaje de la sociedad teosófica es que existe una sabiduría que excede todo conocimiento. that this wisdom exists not only without, but within us. Que esta sabiduría existe no solo fuera, sino dentro de nosotros. And that there is a way that leads toward this wisdom. Y que hay una manera de ir hacia esa sabiduría. And in this world today, the importance of a movement such as the Theosophical movement Y la importancia en el mundo de un movimiento como el movimiento teosófico is not that we have better concepts than other organizations. Es que no tengamos conceptos mejores en nuestras organizaciones. It's not that we have more prominent people and greater thinkers than others. Y tampoco es que tengamos gente prominente y grandes pensadores mejores que otros. The only value and the purpose of the attempt at this theosophical movement will be found when we as members come to realize what it means, what unity means. El único propósito y objetivo de este movimiento es el que como miembros lleguemos a realizar, a comprender bien qué significa la unidad. And of course, this is an easy thing to stand up on a stage and to talk about. Y esto es una cosa muy fácil de decir aquí en el escenario y sobre la que hablar. But the work that goes toward that is the work of a lifetime. Pero el trabajo que implica es un trabajo de toda una vida. It is the work of seeking and finding the obstacles to the presence of universal consciousness, of unity, of brotherhood. Es el trabajo de buscar y encontrar los obstáculos que nos impiden llegar a la conciencia universal, a la unidad, a la fraternidad. And it is a work that can be begun, but is never, frankly, it's never finished. Es un trabajo que se puede empezar, pero que francamente no se termina nunca. There's a book by Jiddu Krishnamurti called The First and Last Freedom. Hay un libro de Krishnamurti llamado La Primera y Última Libertad. Certainly, I would not be one to disagree with Krishnamurti. Desde luego no quiero no estar de acuerdo con Krishnamurti. But perhaps it might be more accurate to think in terms of the most recent freedom. Pero sería quizá más preciso hablar en términos de la libertad más reciente.
The most recent barrier of identity that we have been able to recognize within ourselves and to shed. La más reciente barrera de identidad que hemos sido capaces de reconocer en nosotros mismos y compartir. That's the hope. Obviously, during the time within which we live, this is a time of transition. In transitions, there are necessarily confusions. Esto es una esperanza, esperamos esto. Obviamente, en nuestra vida es un tiempo de transición y en las transiciones hay confusiones. And that's not something that we can realistically expect to stop anytime soon. Y no sería muy realista pensar que esto lo vamos a solucionar en este tiempo. But the role that we have is to create a dynamic center, a center within the turmoil, a center within the confusion of individuals who have touched, who have valued, and who have realized something of this deeper quality of being. Y de lo que se trata es de encontrar un centro dinámico dentro de este ajetreo, de esta confusión este centro formado por los individuos que han valorado y han sido capaces de ver las cualidades de lo más profundo de nuestro ser. So really that's the point of our coming together, time and time again. Very often we think that when we come together it's because it benefits us individually. Seguramente esto de lo que he dicho es el objetivo de encontrarnos una y otra vez. Muchas veces pensamos que nos vamos reuniendo para beneficiarnos a nosotros. That when we come together, something awakens within us and the community that we share enlivens something within us. Que cuando nos reunimos, nosotros personalmente, algo se ilumina y entonces lo compartimos con la comunidad. And certainly that is something that does happen and it is something of great value. Y realmente es algo que ocurre y que valoramos. But probably a deeper purpose that we serve when we come together like this. Pero probablemente un aspecto más profundo que ocurre cuando nos reunimos de esta manera is that when we are in fact able to be harmonious, to be quiet, es que cuando realmente somos capaces de estar en armonía y de estar tranquilos en silencio, we provide a vehicle for those great ones who stand behind this movement. Estamos proporcionando un vehículo para esos seres superiores que están detrás de este movimiento. A vehicle through which their energy, their life can find expression and move into this world that is so deeply in need. Un vehículo por el cual ellos son capaces de transmitir su energía para ayudar a este mundo tan conflictivo. So perhaps as we go on in our conference, we can keep these sorts of things in mind. There will be many enlightening and inspiring people we will be exposed to over the next few days. Tal vez podamos mantener esta idea en estos días siguientes en los que nos sentiremos muy inspirados por gente que dirá cosas muy iluminadoras e inspiradoras para nosotros. But the main point of this movement is unity, to form the nucleus, to provide the means, the base for that which is beyond us to enter into this world. Let us make an effort to do that. Pero el objetivo realmente es proporcionar este paso, este vehículo, para que se manifieste la unidad y para que los seres los grandes seres que están detrás puedan expresarse y llegar a este mundo. Gracias.
its humility. Creo que es profundo, pero también es profundo en su humildad. The idea of theosophy as a way, not the way. Is one correct? Is the other incorrect? ¿Es uno correcto y el otro incorrecto? Or is it perhaps some deeper meaning, that there is in fact a road that leads to wisdom, that leads to truth? ¿O These are questions that we should ask ourselves, and it is in the spirit of humility that we should approach these sorts of issues. preguntas que deberíamos preguntarnos y plantearnos, pero siempre con un espíritu de humildad deberíamos hacerlo? That there is a road steep and thorny that leads to the very heart of the universe. En este escrito decía, hay un camino que es muy empinado y muy conflictivo. Pero realmente, ¿qué puede decirse de la conciencia universal? Are there words to capture it? Are there ideas that embrace it? I think not. ¿Hay conceptos que captar? ¿Hay ideas que explorar? Creo que no. But we can talk about a way that leads toward that direction. Pero sí que podemos hablar de un camino que conduce en esa dirección. I will give you two statements, perhaps paradoxical. Os voy a Blavatsky, después de morir, se descubrieron unos escritos que ella tenía. In her writing, she says, a way. La idea de que la teosofía es un camino, no el camino, sino un camino. Because if we really are honest with ourselves, we must ask, what do we really know about universal consciousness? Porque si queremos ser honestos con nosotros mismos, podemos preguntar, ¿qué sabemos realmente de la conciencia universal? Certainly in the history of the Theosophical Society, we have had very profound people who have spoken from their experience, HPB, the masters, etc. Tenemos en la historia de la Sociedad Teosófica gente muy sabia que ha hablado a partir de sus experiencias, HPB, los maestros, etc. But really, what is it that can even be said about universal consciousness?